What do you like the most about being in a relationship? In relationship gak bisa kayak kita terus yang mau didengar. It's not just taking, but it's also like giving and also listening to what they want and compromising in the middle. Compatibility itu tuh terjadi karena dua-duanya komunikasi, dua-duanya ini there is a compromise dibuat. Tapi kalau misalnya kayak udah into relationship kayak kamu harus ikut kemanapun aku pergi kayak everybody mesti tahu you're mine kayak gitu. Sometimes we have to lead our partner and best friend. And di samping sometimes we have to hold on each other. And di belakang kadang we have to push ourselves and our partner juga. Biar lu kena dikit gitu kan ya. Hai. Lala. Terus makanannya. Hai. Me? Kamu di sebelah aku. Halo? Hai. Hai guys. Hai. Kita putih-putih loh, pas loh kayak Iya. gajian loh. Oke, let's get to know each other. Pada single kan? Iya. Who knows, ternyata ada yang match. Who knows? Who knows? Oke. What do you like the most about being in a relationship? Abe. Wah, langsung ya. Gila. Langsung tentang relationship. Mungkin langsung. Apa ya? Companionship sih. Jadi ada temen kayak significant other for me is really important, and then it plays big roles in my life. Jadi ya itu sih, ditemenin sih, lebih ke companionship sih. Companionship. For me. Kalau kamu? Kayak sama sih. Oke. Kayak ada temen buat cerita. Soalnya kayak aku berasa kalau misalnya in relationship kita tuh pasti paling deket sama pasangan kita kan. Tuh. Jadi Iya. dia True, orang yes. pertama yang kita ceritain Apapun itu. kayak Penting, oh my penting. god hari ini capek banget, oh hari ini seneng banget, temen gosip kali ya. Pas buat cewek tuh kan temen gosip kali ya. Bener. Semua Iya sih yang sih. penting nggak penting diomongin kan pada saat kita punya significant other. Iya, mau sedih, mau fun, mau lagi marah-marah, Mau ngomel-ngomel. marah, kayaknya pacar kita tuh kayak orang pertama yang kita serang sih. Iya betul. Bener. banget Iya gak bener, sih? bener. Kamu Jax? Setuju. Iya. Karena aku tipe orang yang sebenarnya jarang cerita. Jadi kayak I learn how to like cerita and open up about myself itu dari relationship sebenarnya. I see. Malahan. So berarti when you're being in relationship, open to be vulnerable dong ya berarti? Iya, dan Iya. itu baru aku pelajari pas di relationships gitu. I see. Kayak sebelum I had like relationships, I never did that. Iya. Iya. Jadi it's refreshing to know how to do that and to learn how to do it. Nah. Sambil makan, sambil minum. Ini nanti kita nggak habis-habis loh. Ini. Oh iya. Coba ya. Makannya sekarang Apa ya? Dipilih sesuai insting ya. Ini interesting sih. What do you value the most in relationship? Ini kayak pertanyaan simple tapi Deep. deep. Mhm. Coba kalau menurut kamu apa? Yang aku value the most in relationship itu adalah communication, Yeah. honesty, respect. Buat aku itu penting banget soalnya. Mau itu beda agama, mau itu beda opini, mau itu beda pendapat, mau itu argue, kita mesti respect mereka punya decision, mereka mesti respect apapun gitu loh. For me that's very important. Karena dalam relationship buat aku itu kitanya masih bisa jadi diri sendiri. Masih bisa jadi diri sendiri, tapi we also have our life together as a couple. Kalau gue sih lebih ada core values. Ya. Jadi there are some values yang bisa kita negotiate karena being in a relationship for me pasti banyak compromisingnya antara satu sama lain. Tapi there are certain values in my life yang kayak itu udah harus terchecklist. Otherwise it's not a kind of relationship that I want to pursue. Compromise ya.
Compromise. Gue juga itu value compromise. Oh, menurut kamu? That was actually my answer was similar to that sih. Lebih ke listening to your partner. Karena kayak in relationship gak bisa kayak kita terus yang mau didengar. It's not just taking, but it's also like giving, True. and also True. listening to what they want and compromising in the middle. Aku sebenarnya sama sih, cuman kalau aku tuh lebih first communication, second is respect and honesty sih. Yang ketiga kalau misalnya some value kan pasti yang kayak Abi bilang kan pasti ada yang misalnya aku punya value ini tapi misalnya pasangan aku punya value ini, menurut aku ada yang bisa ditolerate, ada yang enggak. True. Itu yang kayaknya menentukan kayak aku bisa nggak sih sama nih orang. Okay, shall we? Mulai berat ya. Berat ya. Ya. Oke, ini Berat, masih pagi loh. Masih pagi. Ini tuh apa Udah ya? mulai makin dalam ya. True, true, true. Okay. What is your view on having kids? And do you want to have one? And why? For me, it's easy. Kalau Jack sama? Yes, I do want to have kids. Karena sebenarnya aku pernah di poin dimana aku kayak, you know what, if I don't have a partner in life, it's fine. As long as I have kids, kayak mungkin Okay. bisa adopt atau gimana gitu. Ya. Reason karena kalau misalnya nanti udah tua gitu suatu hari, kalau partner kan same age bisa aja kayak meninggalnya during the same time gitu kan. But then you have your kids, jadi kayak kamu nggak bener-bener sendiri in your life gitu. I'm a quite nurturing person. Right. As a chef, I always treat all of my subordinates like my kids. Ah. Like I Okay. like to nurture people, Right. gitu. And then I would say there's not my bawahan, but they're my kids, my anak-anak gitu. Iya. My children. Iya. Ah. Are you happy with your current phase of your life? Deep ya. Justin deh. Happy sih. Kayak karena kan baru single ya, jadi bener-bener enjoying my life, enjoying semuanya, kayak baru kebuka gitu loh. And learn something new every day, see something new every day. Jadi kayak di momen ini tuh lagi momen yang kayak oh ternyata hidup tuh se-chaotic dan se-happy dan sepusing ini ya ternyata, tapi enjoy. Kamu gimana? Aku setuju juga sih. I think content is the right word for it. Karena kayak you can be happy but temporary. Kayak di poin sekarang kayaknya aku udah nggak butuh yang kayak happy-nya temporary doang. Nggak butuh mencari kesenangan yang temporary. Tapi kayak karena sekarang udah di poin where I'm content with myself juga, udah nggak perlu validation dari others. I think I'm happy now. Yeah. Ooh, this is deep. What is your view on marriage? Oh my god, ini tuh kayak pertanyaan yang cewek-cewek tuh selalu menantikan tuh gak sih? Masa? Coba kamu apa? Aku banget nih yang duluan. Kali dulu. Dari yang paling mature dulu lah. For me, marriage is having a best friend for life, to support each other. Kadang kita di depan, kadang di samping, kadang di belakang. Means di depan, sometimes we have to lead our partner and best friend. And di samping, sometimes we have to hold on each other. And di belakang, kadang we have to push ourselves and our partner juga. So it's about that, I think. Cukup wise ya. Misalnya aku suka ditanyain kan kayak, Tin lu kapan married, kapan ini? Aku selalu balik lagi nanya ke, kenapa nggak nanya cowoknya? Bukannya married itu di awal lebih berat cowoknya. Oh. Is that so? Menurut aku iyalah. Okay. Soalnya kan kayak cowok pasti bakal harus bisa make sure dia bisa take care kita as a woman kan. Dia udah apa ya bilangnya, mature nggak secara emotional dan lain-lain. Dia bisa nggak ngelit kita, bukan berarti kayak dia harus terusan jadi leader. Sometimes kita juga bisa jadi leader gitu. Yeah. Jadi that kind of thing yang aku malah kalau dapet pertanyaan kayak gitu aku malah balik lagi nanya cowoknya bisa dan siap nggak? Aku sih kayak lebih kayak gitu sih.
would you rather be compatible with someone in bed or in personality? Ayo loh. Oke. Coba Abe, in bed or personality? Nah, Oke. tuh. Kalau di makanan, everything has to be balanced. I like Yeah. that. Too much salt itu terlalu asin, too much Okay. gula jadi terlalu Mhm. manis. Everything has to balance. Mm. Although if I have to choose, I would rather say personality. Okay. Karena personality is in and out the bed. Yeah. And it's the foundation of the relationship itself. Oke, next siapa? Oke, aku ya. Hmm. Breakfast in bed or a surprise gift? Karena aku act of service banget, jadi aku pilih yang pertama. Kamu active service banget. Oke. Karena di my love language kebetulan gift yang untuk aku receive Hmm. itu gift malah paling terakhir. Aku juga. Oh iya. Aku juga. Aku gift di love language itu aku paling terakhir. Breakfast in bed. Which one is you? Which one is more important to you? Chemistry or compatibility? Explain. One please. Wine, please, Negroni please. wine, please. Thank you. Dia cepet banget nguain. Yeah. You want wine? Oh, Ladies. Aku bebas. thank you. For me compatibility. Kalau compatibility itu kan the match yang memang kitanya udah compatible in terms of nggak semuanya ya. Tapi orang banyak salah nih. Compatibility itu orang berpikirnya kalau udah match by heaven gitu ya. Udah langsung match langsung gitu. Udah compatible langsung gitu. Padahal sebenarnya enggak. Compatibility itu tuh terjadi karena dua-duanya komunikasi. Dua-duanya ini there is a Dibuat, compromise. ya. Dibuat. Yes. Bukan yang udah jadi. Chemistry, fuck the spark. Karena it's only last for like what? 1 year? Yeah. 2 years? Spark But- is just like fireworks aja It's a gitu. fireworks. Kadang justru butterfly on your stomach itu justru kadang malah it could be your anxiety. Ah, Nervous. It could be 100% yes. true. It could be your anxiety. It could Yeah. be you feel anxious. Hmm. Gitu loh. Kalau chemistry, karena kalau compatibility, definitely you have a chemistry. Hmm. But if you focus on the chemistry first, you forget about the compatibility things. Karena fokusnya, oke, gue dapet sparks-nya nih, gue dapet ininya nih. Lama-lama hilang. Ya, foundation untuk berkelanjutannya jadi nggak ada ya. Iya. It's just a short term period. It's just like last sebenarnya chemistry. Tapi susah lagi. Karena kadang-kadang kayak relationship yang misalnya compatible banget, semua checklistnya kecek. Tapi kalau chemistry yang nggak ada, itu juga nggak bisa lama. Iya. Lebih yang paling penting sebenarnya is not the chemistry, attractive-nya. Kitanya memang attracted to that. Benar. Gitu. Dan harus kayak sefrekuensi sih sebenarnya. Sefrekuensi. Otomatis kalau sefrekuensi, chemistry-nya ada dong. Benar. Makanya Iya. berat ya. Berat ya. Beda, Kayak makanya. butuh dua-duanya Iya. sebenarnya. kayak pertanyaan ini tuh nggak ada Nggak ada the jawaban. right, iya, the right or wrong answer tuh nggak ada deh. Semua jawabannya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kan preference kitanya. Lebih prefernya yang mana? Ya aku kayak Kak Zola sih. Kalau misalnya chemistry itu kalau misalnya ya udah for short term saja sih. Tapi I think chemistry pun bisa dibuat. Bisa, you can build the chemistry. Iya. Build connection. Cheers. Chop. Berat ya? Next. Siapa? Kamu sih? Aku ya. Hmm. What would be your ideal relationship? In what sense though? Berat banget ya. How do you imagine your ideal relationship? Ayo cheers dulu. Cheers dulu, guys. Biar lu senang dikit gitu kan ya. Kayak kalau ideal, kalau for me now, yang bisa bikin nyaman dan nggak turn on my anxious aja sih. I see. First itu dulu. So kalau misalnya dia nggak bikin kita nyaman, kayak
otak kita tuh kayak playing skenario tuh banyak banget, jadinya tuh capek sendiri. Kalau aku sih pertama itu dulu sih. Oke. As a anxious person, Kamu anxious-an ya? aku anxious. Oke. Berarti kalau misalnya sama orang yang anxious, kamu butuh ketemu dengan orang yang sebenarnya bisa ngasih reassurance. Karena yang kamu butuhin adalah itu. Ya, Jadi bukan all the time ya? bukan tapi iya ya, nggak all the time, tapi cuman kayak- lebih sesimpel just informasi gitu, ngasih tahu gitu. Itu aja udah bikin secure. Tapi kalau nggak jelas, iya pasti kayak bikin ini. jadi setiap hari tuh jalan harinya, banyak banget nih skenario di kepala, kayak ini bakal gini nggak? Dan itu nggak enak banget. Capek kan? Capek sendiri. Jadi for me itu dulu. Nice. Well, for me, in a perfect world, Oke. content. Having relationship yang content, yang steady would be amazing for me. Instead of manic relationship yang kayak happy banget, tapi Iya. Terus nanti jatuh banget ya. Iya. It's too roller coaster of emotion Nyaman yang kan, terlalu heavy for mm. me, and sometimes in my life it's too overwhelming. I see. Jadi I would say I prefer something yang is more content, stability. Stabil ya. Emosinya kalau naik, Yeah. terus naiknya juga nggak yang terlalu manic, turun. Yeah. Gitu. Mirip-mirip sih. For me, a relationship is like two people having full cups. Jadi kayak it's not the one person filling the other person's cup, Yeah. tapi kayak dua-duanya datang udah penuh, udah cuma di situ untuk kayak ada buat each other, nggak demand anything from each other karena udah komplit di dirinya sendiri gitu. Jadi kayak apapun yang dilakuin ke each other tuh bukan karena keharusan, tapi karena kayak emang pengen aja gitu. Kayak you already have your shit, I Yeah. already have my Yes. shit. Bukan yang kayak I fix you or if you fix me, Yeah. but let's do this shit together. Yeah. Yeah. For me, relationship yang stable Stable. kayak tadi, stability kan? Yeah. Buat aku stability terus dia gitu, I can be silly with, karena aku orangnya suka make a joke. Jadi hidup itu udah serius. Bener. Life is already serious. Bener banget. I need humor in my life. Someone that I can be silly with, that's the most important things. I can be myself, mau ngapain without judging, and stable. Dan ketika ada konflik, we can solve it in a healthy way without yelling. Aduh. Itu Yeah. no. Okay, next. Bukan Kazola. Apa nih? Itu tau gak sih? What do you normally do when you have a crush on someone? Gimana ya? What do you Crush normally do doang when you kan have a ya? crush on someone? Yeah. Although I said gue tadi bold, but Yeah. in terms of love, I'm a bit shy. Ah, Yeah. you're a shy person. Iya, kalau in terms Okay. of love and relationship, a bit Right. shy. Okay. Jadi, masih nanya-nanya orang dulu kan. Oh yeah. Kayak masih ada tuh fear of rejectionnya masih ada. I see. Jadi kayak dia gimana ya? Dia ke gua? into nggak ya? Iya, dia mau Iya. kasih ke gua gitu, masih gitu. Oke. Pasti nanya-nanya dulu. terus Lihat zodiak kayak, nggak kak? Enggak lagi. Caper-caper dikit lah pasti. Ada. Capernya gimana? Capernya gimana? Aduh, gimana ya? Tapi capernya nggak jadi kayak cegil gitu nggak kak? Lumayan cogil gue nih. Cogil, iya cogil. Gak tau ya, gimana ya? Capernya mungkin lebih kayak like story. Gitu. Kali ya, kalau IG. Give them a hint gitu ya. kasih Hey, I'm dia here. A bit nudge, terus kayak tanya teman-temannya. Habis itu kalau misalnya, tapi ada sampai di tahap kayak lama gitu. Akhirnya baru yang kayak hai, gitu. Baru kayak gitu. Tapi kayak sebelum hai itu butuh some period of time sampai benar reassure myself tuh kayak mau nggak ya, beneran nggak ya? Kayak gue beneran mau nggak? Satu, kedua kayak dia ada mungkin bisa kali gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kamu? Jadi suka salah tingkah sih kalau lagi itu. Mungkin karena kalau awal tuh kayak lebih shy sih kayak
takut gitu. Oh. Tapi in a way, my nature is flirty by design. Oke. Jadi template-nya emang sedikit flirty Yeah. in every situation, sama semua orang. Jadi kayak in general banyak orang bilang kayak lu flirty banget, padahal kan, hah? Enggak. Kita kayak cuma Libra ya? Gemini ya? Orang besok ulang tahun berarti Taurus. Oh, Taurus. Iya, besok dia birthday. Oh iya. Birthday. Jadi kita cheers dulu lah ya. Happy birthday. Iya, thank you. Aku actually I'm pretty bold kalau misalnya suka sama orang. I will make sure the person knows. Tapi dengan cara yang nggak kelihatan sama orang lain gitu. Oke. Jadi kayak low key gitu. Tapi I'll take you to my game gitu. Misalnya nih ya, misalnya aku mau ajak dia ketemu gitu ya. Kayak untuk spend time bareng gitu. Tapi aku bakal ajak dia ke event yang emang rame. Oke. Atau kalau misalnya pun diajak kayak, oke kita dinner aja gitu. I'll take my friends. Oh ya? Oke. Jadi nggak Nyebelin nggak sih? berdua gitu. jujur nyebelin. Tapi kayak I have my ways to let the person know gitu. Kayak, oke, gue interested nih sama lo harus tahu gitu. Oke. You gotta Aku game. justru kayak gitu nggak pas kalau lagi baru awal-awal gitu. Kayak Gimana? kalau awal-awal aku malah yang kayak nggak mau sering-sering ketemu karena takut Oh ya? mati Oh, gaya. malah nggak mau sering ketemu. Kan dia salting. Salting. Oh, iya. Jadi Dia anxious kan, salting gitu. Gue mesti ngapain salting. gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah into relationship kayak kamu harus ikut kemanapun aku pergi kayak everybody mesti tahu you're mine kayak gitu. Kalau aku, I like to flirt. Jadi, if I have a crush on someone, I just flirt. I just flirt and make So- sure that, hey, I'm looking at you. I'm here. Tapi kadang-kadang itu kayak will come out differently to other people juga sih. Kayak Yeah. sometimes kayak there's certain woman yang kayak interact with me in that certain ways, in certain manners. Kayak gue tuh, apa sih? Gitu. Takut Gitu iya. ya? Tapi kalian kalau misalnya nih suka, apakah di otak kepikiran, aduh nanti kalau suka nanti dia suka sama gue nggak ya, atau bakal nge-reject nggak ya, atau apa? Atau nggak? Ya udah, just show Gue it iya aja. lagi. Oke. Gue ada fear of rejection-nya. Oke. Although pede, Iya, tapi iya, iya. tetap ada fear of rejection. I see. Kayak nggak tahu ya, tapi my mindset di sini sama di luar, I used to live abroad. Ya. Itu beda banget. I have a different personality as I said. Kayak di London, like for example, aku bisa ke pub and it's like, hey, what's your name? Iya, lebih Gitu. enak approach duluan Iya. kan. Tapi kalau di sini Beda di kayak sini. lah, udah pasti kayak, ih apaan sih Ngapain nih orang? sih? Pasti Iya, jadi iya, langsung iya, iya. fear of rejection langsung kalau di sini. Jadi Mungkin mindsetnya kayak beda different begitu. culture juga Exactly. kali ya. Iya, it's Udah a pasti. culture. Tapi ya kalau ngomongin bar or club ya, aku tuh nggak gitu suka kalau misalnya ada cowok nyamperin aku di bar atau klub sih. Aku nggak gitu suka sih. Oke. Kayak Stigmanya Takut. masih kurang gitu, Bang. nggak kayak takut aja gitu. Oh, takut. Lebih ke Gitu. takut aja. Soalnya kan kayak kita nggak tahu ya, terus tuh gelap kayak takut. Pas kena lampu beda. Siapa tahu mukanya berbeda kan. Ternyata lampu jenik gitu ya. Next. Yang Wah. banget nih. Kayaknya dalam banget nih. Apa nih? Aduh. Discuss if physical attraction is an important part when pursuing a romantic relationship. Unimportant. 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 Oh, okay, unimportant. An important part when pursuing a romantic relationship. Physical attraction. Important. It's important. Coba kamu jawab. Iya. Iyalah. But then again, kayaknya setiap orang punya pandangan kayak orang tuh cakep tuh beda-beda Iya, ya. relatif. Kalau for me personally, I like orang yang charming. Jadi kayak walaupun misalnya dia nggak cakep bagi orang-orang lain, tapi dia ada charmnya gitu, I would be physically attracted. Oke. Kalau aku lebih ke attractiveness. Karena attractiveness tuh the whole things kan. Kayak for you charming kan. Iya. Physical kan subjektif ya. Ada yang bilang ganteng, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Tapi attractiveness itu the way they present themselves, communication, eye Oh my contact. god, aku setuju iya, banget, iya, setuju iya, banget, setuju gitu. banget. Iya. Kelihatannya, kayaknya menarik ya. Body language semuanya. I like that.
jadinya kelihatan aja gitu. Bener, ininya ya kan. auranya Auranya gitu kan. keluar. Iya. Aura-aura Iya, cantik. iya, bener-bener. Gitu. Oh, setuju. Udah pasti yang kita lihat itu sama kayak makanan itu dilihat presentationnya dulu. Ya. Jadi kalau bilang nggak penting, bullshit. Yes, I agree on that. It's bullshit. Jadi pertama pasti lihat physical appearance dulu. Ya. Tapi again, I'm not that shallow. Jadi pasti harus ngobrol. All of that bisa kalah for me. Itu bisa kalah sama smart. Yeah. I'm really big on smart girls. Smart women itu really attracting for me. Next. Kamu dulu. Abis itu kamu ya. What do you find challenging in finding a romantic partner? Finding a romantic partner. Cheers dulu. Susah ya? Yang bikin susah apa? Sebenarnya kayak kita tuh tahu di kepala kita tapi susah ngungkapinnya. Benar. Kalau aku mungkin lebih ke connect ya. Karena kalau misalnya aku orangnya gampang, I like to go out, I like to meet people. Tapi to connect with someone, that's gonna be hard for me. Karena it's only, again, I get stimulated by smart people gitu loh. Karena aku orangnya tuh lebih banyak ngobrol, banyak segala macam gitu. Jadi we're not talking knowledgeable, lebih knowledgeable. Jadi kalau misalnya connect, no judgment, no ini tuh to find someone that I can connect with itu nggak gampang. Kalau untuk ketemu, I like to go out. Apalagi ini kan ngomonginnya partner ya. Jadi kalau udah mikir partner tuh, aku dari pertama ketemu udah overanalyze. Kayak I tend to overanalyze. Jadi kayak aku udah mikirnya jauh banget gitu, kayak nih orang bisa cocok with me in the future nggak ya? Kalau misalnya enggak, kayak udahlah short period of time aja gitu. Oke. Kamu mikirnya udah kejauhan ya? Iya. Padahal one step ahead dulu aja gitu. Iya. Dia bisa jadi laki gue nggak ya? Gue bisa punya anak nggak ya sama dia? Aku mikirnya udah jauh banget. Jadi kayak I think that's also the reason why aku lumayan gampang ilfeel orangnya. I see. Karena kayak sekali dia udah ngelakuin sesuatu yang aku udah mikir kayak wah ini nggak bisa nih kalau terus-terusan kayak gini, aku udah kayak bye gitu. Kamu apa? Aduh, apa ya? Finding the time for ini sih, have this kind of things, this deep talk. Itu kadang-kadang juga kalau schedule-nya kadang suka susah, finding the right moment. Mungkin ada waktunya tapi not in the right moment or right place gitu. And then something, this is like onion for me. So you have to peel one by one until the core. And then finding the core value is one of the most important thing for me to checklist all tadi yang core value mana yang bisa di compromise, mana yang enggak. Gitu. So that's really takes time. Yeah. I see. Okay, next. Me? Last one. Tell me your unhealthy relationship patterns. Notes from the matchmaker. By knowing each other's unhealthy relationship patterns, it will help you to build awareness and create a safe space to discuss on how you can improve your relationship. Itu juga jadi salah satu pertanyaan aku kayak how do we recognize the pattern? Which one is good, which one is bad gitu. Kayak recognizing the pattern itself aja udah susah gitu. Let alone menentuin mana yang pattern yang jelek yang harus kita evaluate gitu. Gitu sih. Jadi it's a bit hard for me to pinpoint which one is which, what variable yang fall into the pattern itself. Kalau aku tend to be defensive kalau dari dulu tuh selalu tuh defensif duluan. Tapi defensifnya itu datang ketika di attack. I feel attack. You feel that? I feel attack, and then langsung protect myself and being defensive. But I work on it, itu udah jauh banget lah gitu. Tapi even masih ada, kadang baru realize. Jadi self awareness for me is very important. When you have a self awareness, and then you know that actually
oh ternyata gue gini ya gitu. Ternyata my unhealthy pattern actually can ruin the relationship. Instead of just listen, I tend to be defensive duluan. Kadang kan listen aja dulu gitu. Kalau aku biasanya itu tend to be defensive ketika itu cuma terjadi ketika I feel attacked. Probably the other person nggak berusaha untuk attacking, but I feel attacked. Probably it could be a trigger moment sebelumnya gitu. Defensive itu yang I'm still working on it. Udah jauh lebih better lah. Kalau aku kayaknya mungkin karena yang tadi aku bilang kayak unhealthy itu kan juga unhealthy pattern itu kan bakal berubah sama siapa kita in relationship kan. Kalau misalnya in my last relationship karena punya partner yang avoidant and sometimes aku suka anxious jadi nge-trigger aku kan. Jadi mungkin itu kayak unhealthy-nya suka minta reassurance kali ya. Jadi buat orangnya itu berasa kayak kok never enough sih padahal maksudnya nggak ke situ. Padahal maksudnya nggak ke situ. Pernah cukup sih buat lo ya. Iya, padahal maksudnya nggak ada yang ke situ kayak I know gitu. Mungkin kalau yang lainnya mungkin karena kebiasaan dari kecil selalu sendiri karena kita anak tunggal. Kita terlalu apa-apa lumayan independen. Iya. Oh iya, aku juga nggak pekaan ya benar. Jadinya nggak peka sama lingkungan sekitar. Kayak mikirinnya diri kita sendiri doang. Karena kebiasaan kan dari kecil mikirinnya cuman yaudah diri kita sendiri dulu aja baru mikirin orang lain. Iya. Karena mungkin juga kayak nggak peka, kayak kadang apa yang merasa kita itu penting, sama yang mereka penting itu beda. Iya. Jadi buat gue kayak ini nggak penting diomongin gitu. Iya. Ya udah, tapi buat dia itu penting. Gitu. Iya. Persepsi kan. Sementara kita nggak bisa argue over perception gitu. Iya. Again, listen. Tapi kan nggak gampang ya. Dan yang paling susah adalah being a guy is like having to menerawang in the future. Ini perempuan maunya apa? Kadang-kadang we don't know. What do you want? I don't know. You tell me gitu. Iya. Benar. Kadang perempuan emang suka gitu sih. Maksudnya cuma ngasih kode doang gitu. Tapi nggak ngasih tahu apa yang dia mau gitu loh. Sementara kan we all not mind reader ya. Exactly. You gotta tell them what you want. Yeah. Bener. Although sometimes kita juga laki-laki kadang suka kayak gitu. Iya, sama lah. Itu salah satu my unhealthy pattern sih sebenarnya. Apa? Kayak kalau misalnya Kazola kan defensive is your like defense mechanism kan. Iya. Kalau aku mungkin lebih ke kabur. Aku tuh kabur. Jadi misalnya kalau lagi ada masalah. Kamu berarti flight ya? Iya. Oke, flight jadi misalnya response. ada masalah. Awal-awal mungkin kayak aku terima-terima aja kayak oh ya udah dah denger gue nggak mau pusing udah kayak ya udah gue terima. One day meledak nih. Tapi pas meledak aku bukannya kayak nyampein tapi aku kabur. Jadi aku ngilang sebisa mungkin kayak dulu banget pas lagi parah-parahnya aku bisa tiba-tiba airplane mode di tengah-tengah masalah. Oh my god, sama banget saat dia kabur. Karena aku kayak, duh boleh nggak sih kita bahasnya nanti dulu aja pas kepalanya udah agak dingin gitu loh. Tapi kan kadang kalau kita nggak bisa tahu partner kita ngerasanya apa kan. Dan kebetulan waktu itu my last partner tuh anxious. Jadi kayak once I figure out, kayak ternyata pas gue hilang dia se-anxious itu dia sampai pusing. kayak gimana banget. Jadi kayak akhirnya aku pelan-pelan mengerti kayak oke, gue nggak bisa kayak gini nih karena dia bakal gila banget kalau misalnya digituin gitu. Jadi ya. Oh iya, kamu avoidant dia anxious ya? Iya. Kamu kilang ya dia mati sih. Itu dia. Itu dia. Pasti di otak dia kayak udah banyak drama, udah banyak spekulasi bener. Karena kayak spiraling down. Which is why it's important to know your partner's attachment style juga. Karena tanpa aku tahu kalau dia anxious, aku nggak akan tahu dia se-anxious apa di saat itu terjadi. Kayak aku mikirnya kayak, gue kayaknya kalau digituin biasa aja. Tapi ternyata dia kalau digituin nggak biasa aja, dia bisa mati kali. Terus kayak, oh my god, fuck my life gitu. Kayak mikirnya udah kemana-mana kan. Bener. Berarti kan bener kan, in every relationship we learn a lot of things, right? Iya. Kayak aku tuh dulu nggak terlalu tahu tentang anxious segala macam until I met my fiance right now gitu, yang memang dianya juga anxious. Jadi I learn about anxious, I learn about anxiety, semuanya gitu-gitu. Oh itu ternyata ini. Jadinya tahu gitu. Kalau nggak memang nggak tahu. So that's why it's very important when you meet the right person, it can adding value into your life.
you not complete each other because we already whole kan, Yeah. but we complement each other and adding value into each other. Yes. Bener. Tell each other one thing that you're grateful for from this moment of connection. Grateful Ayo, for. mikir kan? But yeah, I think it's really grateful. I'm really grateful for this time. Yeah, knowing each other. Kan obviously kita baru pertama ketemu semua. Yeah. Yeah. And then at this certain of time, we know that much. Sama the quality is really lebih besar dibandingkan ketemu orang pada umumnya dengan this quality of time, short of time. Jadi kayak feel grateful for knowing you, knowing your personality, knowing your perspective, how you view this relationship and life also. So yeah, really grateful for this moment. Grateful ternyata kayak pikiran orang tuh unik-unik gitu loh. Kayak aku punya pemikiran kayak gini, terus kalian punya pemikiran kayak gini. Kalian juga punya pemikiran yang berbeda. Ternyata kayak, oh iya bener, berarti kayak emang hidup tuh gak ada yang salah, gak ada yang bener gitu. Semua tergantung apa yang kita believe gitu. Gitu, jadi kayak I'm so grateful for today. Aku juga grateful banget ini terjadi di pagi-pagi hari sebelum memulai hari ya, jadi kayak we started the day really meaningful guys. Bener-bener. Dan kayak kita yang baru pertama kali ketemu ini kayak mempercepat masa perkenalan kita kayak udah di stage 3 kali sekarang. Iya, Udah jadi saling tahu, Iya. nggak perlu basa-basi, nggak perlu apa-apa, langsung jump into the questions karena questionsnya benar-benar deep banget dan meaningful banget. Bener. Kazola. Okay. I'm so grateful with this moment karena again baru kenal, tapi kita kayak udah saling tahu deep. We go deeper into you guys Yes. gitu. But also listen your point of view. Oh ternyata gini ya. So I'm really grateful for this moment. Sebentar, but it's meaningful. It's a quality rather than a quantity. Thank you. Pleasure. Thank you, mastermind. Yeah, thank you. Cheers Bentar, dulu kali ya. cheers dulu. Cheers. Sebentar tapi udah